সকালে কি খেয়েছো? সকালে কি খেয়েছো? এ নিকালো, मुंह पे नहीं डालना। সকালে কি খেয়েছো? কি খেয়েছো সকালে? कुछ नहीं। কি খেয়েছো বলো, নাহলে মাম্মিকে भेजेगा वीडियो। कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? हाँ। क्यों? मैं नहीं खाया, पापा मुझे नहीं दिया। पापा नहीं दिया खाने के लिए? हाँ। पापा को पूछेगा। आइसक्रीम दिया। आइसक्रीम दिया? आइसक्रीम सुबह खाने के लिए? इधर इधर देखो मोबाइल पे, बोलो কেমন আছো, তোমার জিজ্ঞাসা করছে সবাই। এই সবাই জিজ্ঞাসা করছে কেমন আছো। এখানে বসো, বসি বলো, এনে বসো। কেমন আছো তাই বলছে সবাই। তুমি কি বলছো, ভালো আছো? ভালো করে বলো, ভালো আছি। ভালো আছি। আচ্ছা সে এমন पे नहीं डालना। ভালো আছি। এবার হাই করো, এবার হাই করো, হাই করো। দেখো তোমাকে দেখবে সবাই, এক্ষুনি ভিডিও কল করবে তাহলে। ঠিক আছে।